आसमा जहांगीर भी अक्सर कहा करती थी कि जिस दिन जर्नैलों की करप्शन सामने आ गई उस दिन सियासतदान आपको फरिश्ते नजर आएंगे। हम भी ये कहते हुए सुनते हैं कि टैक्स खोर फौज, हमारे टैक्सों पर पलती हुई फौज, टैक्सों से ली गई बंदूकें, हमारे टैक्सों से ली गई तनख्वाहें। तो ये सब चीज़ें हर जुबान पर आपने सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि किसने कितना लूटा, कौन ज़्यादा करप्ट है। क्या फौज करप्शन करती है, क्या फौज पाकिस्तान का बजट खा जाती है। ये दो पॉइंट हैं और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। सबसे पहले 70 से 80% बजट खा जाती है, ये हमने अक्सर बातें सुनी हैं। तो आज बताते हैं कि ये 17 से 18% जो बजट है ये कहाँ जाता है। सबसे पहले बात करते हैं 8 लाख फौज की नकलो हरकत के लिए जो गाड़ियां हैं वो इसी 18% में आती हैं। हज़ारों गाड़ियों का फ्यूल इसी 18% में आता है। हज़ारों गाड़ियों की मेंटेनेंस, रिपेयरिंग इसी 18% में आती है। मेडिकल इसी 18% में है। अद्वियात इसी 18% में है। मशीनरी इसी 18% में है। मिसाइल इसी 18% में है। रॉकेट इसी 18% में है। तमाम किस्म के बम इसी 18% में है। बंदूकें यहीं से उन्होंने लेनी है। गोलियां यही 18% में आएंगी। टैंक इसी 18% में है। तोपें इसी 18% में है। रिहायशें इसी 18% में है। 8 लाख फौज का खाना इसी 18% में है। 8 लाख फौज की रिहाइश इसी 18% में है और 8 लाख फौज की यूनिफॉर्म भी इसी 18% में आती है। बैरकों, कैंपों की तामीर और मुरम्मत इसी 18% में है। फौजी दफ्तरों की कुर्सी से लेकर तमाम फर्नीचर तक इसी 18% में है। स्टेशनरी का एक एक सामान भी इसी 18% से लिया जाता है। तमाम तर फौजी जवानों की ज़मीनी, हवाई और बहरी ट्रेनिंग इसी 18% में होती है। मोबाइल और फील्ड फोन से लेकर वॉकी टाकी तक तमाम की तमाम कम्युनिकेशन इसी 18% में होती हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह इसी 18% में। फाइटर जेट्स, गनशिप, हेलीकॉप्टर भी इसी 18% में आते हैं। बहरी जहाज भी इसी 18% में और इन सब का फ्यूल भी इसी 18% में है। फौजी बेसिस, रनवे, हेडक्वार्टर, तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर इसी 18% में है। इंटेलिजेंस के लिए भी तमाम सेटअप भी इसी 18% में है। एजेंसीज का तमाम खर्चा इसी 18% में है। बैरून मुल्क कोर्सेज भी इसी 18% में है। 8 लाख फौजियों की तनख्वाहें वगैरह भी इसी 18% में है। ये वो बातें हैं जो हर बच्चा जानता है। ये वो बातें हैं जो एक एक सिविलियन जानता है। फौज के खर्चे, दिफा के खर्चे क्या हैं, एटमी तनसीबात की हिफाजत कैसे होती है, ये हम लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं। हम लोगों को इस बात की हकीकत नहीं मालूम। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि इस तरह होता है या उस तरह होता है, लेकिन जो असल बात है वो उन्हीं लोगों को मालूम होती है जो वहाँ पर रहते हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं। खर्च को तो एटमी असासों की हिफाजत पर लाखों करोड़ों खर्च होते हैं, लेकिन फौज करती क्या है, फौज की सर्विस क्या है। फौज बॉर्डर पर खड़ी है, फौज समंदर में उतरती है, फौज फिजा में बुलंद होती है, फौज सियाचन की बुलंद वाला चोटियों पर होती है, फौज सभी के तपती हुई धूप में होती है। दहशत गर्दों के खिलाफ जानें गंवाती है ये फौज। इंडिया, अमेरिका, इसराइल के खिलाफ मुहाजराई ये फौज करती है। आलमी सेहूनी ताकतों के निशाने पर यह फौज है। सरजमीन पाक के एटमी असासों की हिफाजत यही फौज करती है। और अब आते हैं एक अहम चीज़ पे, ऑपरेशन दरब आज़म में जाने भी यही फौज देती है। ऑपरेशन राह निजात में कुर्बानी यही फौज देती है। ऑपरेशन खैबर 1, 2, 3, 4 पे लड़ती यही फौज है। रद्दुल फसाद में जान देती ये फौज है। जल्जला हो तो फौज बुलाओ, सैलाब हो तो फौज बुलाओ, बारिशें ज़्यादा हो जाएं तो फौज बुलाओ, तूफान आ जाए तो फौज बुलाओ, हादसात हो जाएं तो फौज बुलाओ, इलेक्शन में फौज, मरदमशुमारी में फौज, रेस्क्यू में फौज। फिर भी हम बात करते हैं फौजियों पर। इस फौजी जवानों पर क्या बात हो सकती है, मुझे पहले ये बताएं। यही वो जवान है जो अपनी खुशियां कुर्बान करते हैं। यही फौजी जवान है जो हर ईद शबरात में सरहद पर खड़ा होता है। इस फौज पर जिसको अपनी शादी के लिए भी 3 छुट्टियां मिलती हैं। इस फौज पर हम बात करते हैं कि इनकी जो बीवियां होती हैं वो रुखसत होने से पहले अक्सर बेवा हो जाती हैं। इस फौजी पर हम बात करते हैं जो तुम्हारे बच्चों की हिफाजत के लिए 6-6 महीने अपने बच्चों का चेहरा नहीं देखता। ये हम लोग हैं जो इन पर बातें करते हैं कि हमारे टैक्सों से पलने वाली फौज है, टैक्स खोर फौज है, या ये जो कर्नल जर्नल हैं या याशियाँ करते हैं। ये तो हिसाब हो गया 18% का।
اور اس بارے میں لوگ سوال بھی کرتے ہیں، میڈیا حضرات میں بھی لوگ کہتے ہیں آسما جہانگیر تو کھل کر سامنے آتے تھے نا، وہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی، کیا یہ 18% دے کر ان سے اتنے کام لے کر ہم ان پر کوئی احسان کرتے ہیں؟ یا یہ 18% دے کر ہم یہ جو ہوتا ہے آرمی چیف اس کے ہاتھ میں تو نہیں دیتے نا سر، یہ لیں 18% ہمارے بجٹ کا حصہ، اس کو جہاں مرضی خرچ کریں، ان کی ہوتی ہے وہ اس کو چیک کرتے ہیں کہاں کہاں خرچ ہوئے، 1 روپے کا حساب ہوتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے جو بقیہ 82% بجٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں سیاستدانوں سے پوچھا ہے؟ کبھی اس 82% کا سیاستدانوں سے بھی تو پوچھنا کہ بھائی جو 82% بجٹ ہے وہ ہم سیاستدان کیسے خرچ کرتے ہو، جن کے بدلے میں وہ ہمارے بچوں کو گاڑیوں تلے رون دیتے ہیں، جن کے بدلے میں اسی 82% کے بدلے میں وہ ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اسی کے بدلے میں ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزت کو نوچ لیتے ہیں۔ یہی 82% سے وہ کئی کنالوں کے بنگلوں میں اپنی نسلوں کو عیش کرواتے ہیں، اسی 82% کے بدلے میں وہ پوری دنیا میں عیش کرتے ہیں اور اربوں خربوں کی جائیدادیں بناتے ہیں، اور ہم لوگ ان کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، اپنی تشریف رگڑتے ہیں، اور وہ ہمیں کتے کی طرح ذلیل کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم جیو جیو کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی جیے بھٹو، کبھی دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا شیر آیا، اور ہم ان سیاستدانوں کے پیچھے اپنے دم ہلاتے پھرتے ہیں۔ حساب کبھی ہم نے لیا اسی 82% کا؟ بیوروکریٹس کو ہم اسی 82% میں دے دیتے ہیں جو ہماری زمینوں پر کروڑوں کا غبن کرتے ہیں، جو تحصیلدار سارا دن آفس میں بیٹھ کر ذلیل کرتے ہیں، جو کلرک دفتروں میں ہزاروں روپے رشوت لیتے ہیں، وہاں کیوں یاد نہیں آتا کہ ہم نے ان سے بھی پوچھ گچھ کرنی ہے؟ ہم حساب اس ڈاکٹر سے کیوں نہیں لیتے جس کے ہم پاؤں پکڑتے ہیں کہ آخری سانسوں پر اٹھ کے ہمارے اس بچے کو دیکھ لیں، اور وہ ٹھوکر مار کے کہتا ہے کہ میرے کلینک پر آنا؟ کبھی ہم نے ان سے حساب لیا ہے؟ کبھی ہم نے حساب پولیس والوں سے لیا جو ناجائز پرچے کرتے ہیں، جو ہمارے بوڑھے ماں باپ کو گھر سے اٹھا کر لے جاتے ہیں، جو جھوٹے کیس بنا کر تشدد کرتے ہیں، جو لاکھوں روپے کی رشوت لیتے ہیں اور سال ذلیل کرتے ہیں؟ وہاں تو ہم جی حضور جی حضور جی صاحب جی جی صاحب جی ان کے سامنے یہی گن اپناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے باپ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ میں پولیس کے مکمل محکمے کی بات نہیں کر رہا، یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو صرف گندے انڈے ہیں پولیس میں۔ یہ اگر بات شروع کی نا تو یہ بہت آگے تک جائے گی۔ جن 18% پر ہم اچھلتے رہتے ہیں وہ جنرل باجوہ کو تو نہیں دیتے کہ یہ لو باجوہ صاحب بانٹ دیں، وہ بھی تو انہی سیاستدانوں کو دیتے ہیں جن کے راتوں رات ہم تلوے چاڑتے ہیں، وزارت دفاع کو دیتے ہیں، انہی سیاستدانوں کو جنہیں باقی کے 82% ملتے ہیں۔ لیکن اس بارے میں بھی عوام ذرا سوچے کہ کون لوگ ہیں جو 82% کا نعرہ لگا کر، جو 82% تو پبلک کے سامنے لاتے ہیں کہ ان کا حساب کتاب ہونا چاہیے، فوج کھا گئی، فوج سانو لوٹ گئی، فوج پاکستان کو برباد کر گئی، لیکن 18% کے بدلے ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہم 82% کو بھول جائیں۔ بھائیو، اگر آپ پاکستان کے لیے فکر مند ہیں، پاکستان کی اکانومی کو لے کر فکر مند ہیں، تو صرف 18% پر بحث نہ کریں، کبھی 82% کا بھی حساب لیں۔ اگر آپ کو فوج کی عیاشی نظر آتی ہے تو آپ سیاستدانوں کی عیاشیوں پر بھی نظر رکھیں۔ اگر فوج ٹیکس خور آپ کو نظر آتی ہے تو آپ 82% کی سیاستدانوں کے جو ٹیکس ہیں ان پر بھی نظر رکھیں کہ کس سیاستدان کی کتنی جائیداد ہے اور اس کے بدلے میں وہ ٹیکس کتنا دیتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہر کوئی سننا چاہتا ہے اور کرنا چاہتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ سب سے ایک درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب